হরে কৃষ্ণ। শুধু গৌর ভক্তবৃন্দ, সকল ভক্তবৃন্দের চরণে ধন্যবাদ প্রণাম। সকলকে জানাই রাধা কৃষ্ণ ভাবনাময় শুভ রাধাষ্টমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা। আজকে কৃষ্ণের কৃপায় হরিনাম প্রচার স্থান মৌলা পরমানন্দপুর, পশ্চিম राधे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरि बोल।